पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मध्य प्रदेश सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने आज कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बलात्कारियों के लिए स्वर्ग बन गया है। बता दें कि उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े बताते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामले में भाजपा शासित राज्य देश में सबसे ऊपर है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री माननीय चंद्रिमा भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है और इस विधेयक को अनुमति देने की मांग की है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ममता सरकार ने इस कानून का नाम अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 रखा है और इस नए बिल में बलात्कार के सभी मामलों में अधिकतम सजा के तौर पर मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है। গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র 5 বছরের শিশু নির্যাতনের শিকার। ছেলেটির বয়স 17, ধর্ষণ হলো আর শুধু তাতেই থেমে থাকলো না, মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হলো, দেওয়ালে মাথা আছড়িয়ে ফাটিয়ে দেওয়া হলো। কি মর্মান্তিক ঘটনা! মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি কি শুনেছেন? আপনি কি জাগ্রত হচ্ছেন? কবে জাগবেন? মধ্যপ্রদেশ তো ধর্ষকদের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মোহন যাদব, তিনি একেবারে স্বর্গ রাজ্যে ধর্ষকদের এক রাজ্য হিসাবে মধ্যপ্রদেশকে পরিণত করেছেন। নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, যৌন নির্যাতন শীর্ষে রয়েছে। প্রায় 5000 মামলা বিচারাধীন আর সমস্ত অপরাধীরা জামিনে মুক্ত। আজকে আমাদের কথা নয়, এটা এনসিআরবি রিপোর্ট, তাতেই বলছে যে এই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি যেমন গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ একেবারে মহিলা নির্যাতনের, শিশু নির্যাতনের শীর্ষে। আমরা তো অপরাজিতা বিলটা পাস করেছি বিধানসভায়, আজও অবধি সেটা আইনে পরিণত হলো না কেন? কেন্দ্রীয় সরকার কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন? জবাব দেবেন কি? ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।